historical tour of the Penataran Temple, a heritage from the Kediri Kingdom which is located in Maleko village, Regency, East Java. Apart from its interesting historical story, the place is also clean, beautiful, and well maintained, making it a special attraction for tourists. It would be nice if we also know its history. With my partner Sania is now at Penataran Temple, Maleko village, Regency, East Java. I invite you, Sania. Thanks, Berlian. Good morning, viewers. I'm currently on Penataran Temple today. I will interview with a tour guide at the Penataran Temple. I'm here with Zakia and Pinky. They are a tour guide at the Penataran Temple. Zakia, Pinky. Okay, Miss. Can you tell us about the history of Penataran Temple? Okay, so Penataran Temple was first built in 11 and 16 Saka during the reigns of King Kertajaya from the Kingdom of Kediri. The function of Penataran Temple is a place to worship of Mount Kelut or Acalapati. Here, worship to Mountain Kelut. When and who discovered the Penataran Temple? Penataran Temple was discovered in 1815 by Governor General Stamford Raffles from England. What part of the Penataran Temple was first discovered and the last? Previously, it was not found in Thai. The temple was once buried under the rubble of Mount Kelut eruption, and the top of the temple was discovered. Then, in 1835, it began to be renovated. What are the part of the temple and what are the function of each part? So, this is Arca Dwalapala. Guarding the entrance was first built in 12 and 42 Saka during the reigns of King Jayanegara. So this is the Great Hall, a public meeting place. It was first built in 11 and 69 Saka during the reigns of Queen Tribhuwana Tunggadewi from the Kingdom of Majapahit. Pompa 4, place to support the pole. Previously, it was like a joglo, but the material is from wood and plant fiber. Now it's damaged. Built in 12 and 69 Saka. The fourth is Terrace Pavilion, a place to place offering to stage ceremony and dance, or we can call it Sendra Tari. And that's it. And this is the relief. The first relief is Sang Setiawan, then Sri Tanjung, Bubuk Sagana King, and Panji Story were built in 1297 Saka during the reigns of King Hayam Wuruk from the Kingdom of Majapahit. So this is the Brawijaya Temple, used as the logo for the 5 Brawijaya military command. Function as a place of worship for mountain god. It was built in 1295 Saka during the reigns of King Hayam Wuruk from Kingdom of Majapahit. Is Naga Temple, a place where a sacred object from the Majapahit Kingdom are stored. Examples, sword, spear, keris, and each other. It was built in 1091 Saka during the reign from King Hayam Wuruk. This is a Candi Induk, the function as a place for official state picture. It was built in 1269 Saka during the reign of Queen Tribhuwana Tunggadewi. The relief, the first is a Ramayana story, and the second a Krishnayana story, and the White Dragon and the Wicked Lion.
This is the Pala inscription, built in 1119. Saka is a legacy of the Kediri Kingdom during the reign of King Sri Kertajaya. And the next is the pool are named Patirtan. This is the Patirtan. The function is to collect holy water from official state puja ceremonies. Was built in 1337 Saka during the reign King Wikrawardhana. Excuse me, miss. Sorry to interrupt you for a moment. Yes, of course. What is your name? My name is Dela. Where is your domicile? I'm a native person in Penataran village. Miss Della, since when did you start selling? I'm start selling since 2015. Why do you sell here? What are the effects of this temple on your sales? Yes, because in here, Penataran Temple must be many tourists who come and visit here, so that I can increase my sales. Miss Della usually sells anywhere. I usually sells only here. Are you comfortable selling here? Alhamdulillah, so far is so good, and I feel so comfortable. Okay, miss, thank you for your information. Yes, you're welcome. Then that is what I'm reporting at this time today. Sania Nuriala and the entry crew on Dati have recycled back to the studio. Thank you. Well, that's it. Thank you, Sania. I did. Indonesian history is very broad without any boundaries. My one message is to never forget history. Okay, headline news viewers, that's all I can say. I'm Brilliant and I would like to say thank you. Goodbye. Bagaimana sejarah terbentuknya Candi Penataran? Terbentuknya Candi Penataran ini dulunya mulai dibangun tahun 1116 Saka di masa pemerintahan Raja Sri Kertajaya atau Raja Sengga dari kerajaan itu.
Fungsinya Candi Penataran ini tempat pemujaan dewa gunung atau dewa Ancolapati. Kalau di sini yang dipuja yaitu Gunung Kelut yang sering menimbulkan erupsi. Seperti itu. Lalu bagian dari candi apa yang pertama kali ditemukan di sini, Pak? Kalau dulu itu ditemukan kan nggak utuh seperti ini loh. Iya. Reruntuhan terpendam tanah erupsi Gunung Kelut. Itu mungkin dulu yang ditemukan puncaknya tapi nggak utuh seperti itu. Terus pada waktu tahun 1835 zaman Belanda itu dipugar. Nanti zaman lihat di belakang sana di ruang informasi pas pemugarannya itu bentuknya seperti apa, caranya bagaimana ada di belakang sana. Apa saja bagian-bagian candi tersebut dan apa fungsinya? Candi yang depan untuk arca dua itu namanya arca Dwarapala. Itu fungsinya penjaga pintu masuk. Dibangun pada tahun 1242 Saka di masa pemerintahan Raja Jayanegara. Terus kemudian yang sebelah utara itu namanya Balai Agung. Fungsinya tempat pertemuan umum, dibangun pada tahun 1269 Saka di masa Ratu Tribuana Tunggadewi dari Kerajaan Majapahit. Kemudian ini ada umpak itu namanya umpak 4. Itu fungsinya tempat penyangga tiang. Itu dulunya ada bangunan seperti joglo, karena bahannya terbuat dari kayu dan ijuk sudah rusak, itu tinggal ombaknya. Itu dibangun pada tahun 1269 Saka di masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi. Kemudian belakangnya pada persegi panjang itu namanya pendopo teras. Itu fungsinya tempat meletakkan sesaji untuk upacara puja resmi kenegaraan dan juga tempat sendera tari. Jadi waktu kerajaan Majapahit dulu bila ingin mengadakan tari-tarian atau pertunjukan seni itu panggungnya di pendopo teras. Terus di dindingnya itu ada hiasan, itu namanya relief. Relief yang pertama yaitu Sang Setiawan, Sri Tanjung, Bubuk Sagagang Aking, dan Cerita Panji. Itu dibangun pada tahun 1297 Saka di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Kediri. Kemudian yang tinggi itu namanya Candi Angka Tahun atau lebih dikenal dengan Candi Brawijaya karena digunakan sebagai logonya Kodam 5 Brawijaya. Itu fungsinya tempat pemujaan dewa gunung atau dewa Ancolapati. Itu dibangun pada tahun 1295 Saka di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Kemudian memasuki halaman kedua itu juga dijaga oleh patung Dwarapala. Itu fungsinya sama dengan yang depan tadi. Terus bangunannya itu ada Candi Naga. Candi Naga itu fungsinya tempat penyimpanan benda-benda keramat zaman kerajaan Majapahit. Benda-benda keramat itu contohnya seperti pedang, tombak, keris, dan lain-lain. Itu dibangun pada tahun 1291 Saka di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Kemudian belakangnya yang besar itu di halaman ketiga itu namanya Candi Induk. Candi Induk itu fungsinya tempat upacara puja resmi kenegaraan. Dibangun pada tahun 1269 Saka di masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi. Sedangkan reliefnya, relief tingkat pertama itu cerita Ramayana atau cerita Anomanobong, itu dipisah di pewayangan. Kemudian tingkat 2 itu cerita Kresnayana. Yang tingkat 3 itu naga bersayap dan singa bersayap. Seperti itu. Terus kemudian ada prasasti yang ada cungkupnya itu prasasti Palah. Itu dibangun pada tahun 1119 Saka. Itu peninggalan dari
Kerajaan Kediri pada waktu pemerintahan Raja Sri Kertajaya atau Raja Srengga. Itu waktu peresmian Candi Penataran. Kemudian nanti ada di bawah sana ada kolam sendang, itu namanya Patirtan. Itu fungsinya tempat pengambilan air suci untuk upacara puja resmi kenegaraan. Dibangun pada tahun 1337 Saka di masa pemerintahan Raja Wikramawardhana. Sedangkan Candi Penataran ini ditemukan pada tahun 1815 oleh Gubernur Jenderal Stanford Raffles dari Inggris. Seperti itu ceritanya. Sudah Pak, terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Sampeyan keliling rono sik. Namanya siapa Pak? Mariani Domisilinya? Penataran gini. Oh. Terus Bapak Mariani kapan mulai berjualan? Sejak 2015. Terus pengaruhnya adanya Candi Penataran Kediri. Ada penjualannya apa Pak? Ya lumayan ya. Ya alhamdulillah enak Pak wisata tadi. Dodol ya bisa anu ya ningkatne apa ki? Penghasilan. Penghasilan malah ya lumayan. Biasanya Bapak berjualan di mana saja? Nek kene aku. Oh, di sini saja. Udah. Sampun Pak. Oh, ngono. Terima kasih Pak. Ya.